So hello guys, I will be sharing to you today this. So mo ni among na-accomplish today, no. So medyo nadugayan mi. So kani ko ano siya, masyad bakal sin. Kani mang good kay butangan naman nig yuta. Unya butangan diha og prutas ba, bulak ba or something. Napa na siya isumpay diri Pwede siya na mo manunod kay pagabiin So mo siya. Ay, sakit akong likod og tuwad-tuwad. So abangan niyo na lang kay mo magud ni kay asa ni. We must add more or madagdag mi og another asa ni kaning strawberry or earth beerin. Unya dere magbutang pud mi og another place sa tomaten kay kaning grass tanggalon ni siya, tanggalon ni among grass, tanggalon namo ni para mas dagan pa mi matanom diri dili lang ning mga kahoy nga ning mga prutas kundi na pa mi madagdag. So more to for today. Ciao.